Imbagag sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag dito PTV Cordillera. Nagduduma karit isang sangwan itati Bureau of Fire Protection. Dupay kasta araramidan dati amin tapno magunod iti Fire Safe Nation inton 2034. Report idanon ni Glory Balegan. September 2021, nagbalin alintag ti Republic Act No. 11509 wenno ti Bureau of Fire Protection Modernization Act. Babaan iti lintag, marisot tinabayagan a kinakurang ti manpower, specializations kagawaan kan infrastruktura ti BFP. Tapno naan anay amatongpal ti sirmata, apa nagbalinda a modern and fully capable fire service para iti pa nakaisigurado ti Fire Safe Nation inton 2034. Dagiti pondo para iti BFP Modernization Program. Maalala ka dagiti fire code fees, 200 agingga 300 a fire trucks, tinagatang da idi na palpalabas atawan a naiwaras ka dagiti nagdudumang nga istasyon. Ita atawan, puntiryada ang makakolekta, iti 5 billion pesos tapno naan anay, ang maadaan dagiti amin ang munisipyo iti fire station kan fire truck. Manipod gamin iti 1,485 ang munisipyo iti Pagilian. 123 nga ili, ti awanan pa'y iti bukod a fire station kan fire truck. Karit pa'y kadakwada ti kinakurang iti kagawaan iti medical emergency response, nasurok talugasot la ang gamin ti ambulansyada. Iti Cordillera, 12 ang munisipyo ijay abra ti awanan ti bukod a fire station, fire truck kan ambulance. Marami kasing priorities ang city government, ang local government units, social services, things like that. Nagiging second priority kami. But sana ang panawagan namin, i-prioritize naman kami dahil napakahalaga po ng fire prevention. Nairtangan pa iti panakisarita dagiti kamang ti BFP kan DILG kadagiti LGUs tapno mangidunarda iti lote a pakaipatakderan dagiti fire stations. Yung lot donation coming from the LGUs. May mga LGU kasi na pataas na yung value ng lupa. Ayaw na nila magpahiram, ayaw na rin mag-donate. So ito yung challenge sa amin kaya hindi namin talaga, actually yung 123 municipalities, ito yung municipalities na hindi pa nag-allocate ng lote para sa Bureau of Fire po. Karit matla ang kadakwada ti kinakurang ti manpower. Iti agdamagamin, nasurok lang iti 35,800 ti manpower ti BFP. Adayo iti requirement a 60,000 a BFP personnel. We're training more volunteers in the barangay, industrial. Sila ang nagko-complement ng kakulangan natin. But at the same time, sir, we're requesting for Congress for additional slots for the recruits. Kasi taon-taon, 200 lang po yung recruits natin. And kahit magdagdag tayo ng recruits, we're losing around 600 to 700 for retirement purposes. Gapo iti karit iti panagsubsub kadagiti nagsasaruno a forest fires. Inkari ni President Ferdinand Marcos Jr. ti panakagatang ti chopper ita atawan a mausar iti firefighting efforts. Dakelmet a pagnumaran ti Cordillera ti magatang to at chopper ti BFP. Kung dito sa mountainous area, considering the fact during fire suppression, hindi kaya po ng panyan ng fire trucks natin. At ang ginagawa ng mga kasama natin is that we walk 5 kilometers, we walk 3 hours. So we just use the pala, gabyon, crates, so on and so forth to conduct fire breaks. And yung portable fire spray. Glory Balegan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Kabayatan na ng uram, tiyopat a residential houses, City Purok 5, Bulanaw, Tabuk City, Kalinga, itay kanikadwa. Nakakawat iti Bulanaw Fire Substation, ti awag, may iti uram, dagos da nagresponde. Nagpaod ti uram, ti unag ti 2 oras, sa kapulo ko tapat ng individual, ti napektaran, 5 kadagitoy tinadangran. Nakapasarda iti multiple blisters, lacerated wounds, ken first degree burns, iti nagduduma paset ti bagida. Dagos da na itaray, iti pagagasan para iti kaskanan ang medikasyon. Aging gaita, imimbestigaran pa ilan ti Bureau of Fire Protection, Kalinga, ti rason ti uram. Dupay kasta, baysa kada iti imimbestigaran dati short circuit wenno LPG tank explosion. Gabot tayong bigla iti may isa kada iti residente ang nagluto pa isunat sakbayan na pasamak ti uram. Totally burned down, ti talo balay, gabot na arami dagitoy iti light materials. Iti agdama, temporaryo nga agnanaed kada iti kabagyanda na iti dumapay na pektaran iti uram.
Nagturong matan ti Department of Social Welfare and Development ti lugar tapno mamuan noan niya dagiti mabalinda ang may tulong kadagiti naapektaran a pamilya. Nagpalagip manan ti BFP itamok kadagiti umiling nga agannad tapno maliklikan ti insidente ti uram. Sa Malipaya damag kailyan, dumano niti isang agasot, 75 nga individual tinagtorpos iti Special Training for Employment Program wino STEP Program ti TESDA. Nakawad damot lang iti Starter Tool Kits. Dito ikat babaan iti partnership iti TESDA Mountain Province ken iti opisina ni Representative Maximo Dalog Jr. 72 kadag iti beneficiaryo ti nagtorpos iti bread and pastry NC2 Talapulo iti Race Organic Hogs, 28 iti Race Organic Small Ruminants, ken patapulo para iti Driving NC2. Panggap ti step ngay talo ti self-employment, baban iti panaypaay, wino panag-asa iti kasapulan ngay skills dagiti maseknan individual, tapno makapagrugida iti bukod da negosyo. Malaksil iti libre training, naipayanpay dagiti beneficiary iti daily allowance sa kabayatan iti panagsanay da iti 2023, babaan iti inlatang the Office of the Congressman of 4 million pesos. Dagiti ko dyan, damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow, can ag-subscribe. Iti social media platforms, ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, can YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Eddie Carta, Naimbag, Ngaldaw.